Hello mga ka-OFW nato dira nga naa diri sa Saudi, naa diri sa Riyadh, naa diri sa Lamam, sa bisan asa man diri sa sulok ng Middle East. Maayong gabi sa inyo ha. Mo share lang ko sa ako ang kuan ha, mga ka-OFW. Mo share lang ko sa akong lifestyle as a OFW. Charot. Mga kabesh, abi ninyo mga kabesh, naalong ko nabasa sa Facebook ba nga kanang unsa daw kuno ta diri sa kanang wala naka-abroad bitaw nga kita daw sexy, gwapa daw kuno kay ta, mura daw tag walay mga anak nga gipambiyaan, inanana kita daw kuno diri kanang kuan daw kay ta nakakauntag insakto na biyahay daw kay ta kay gadawat sa sweldo. Pero actually gyud tanan nga naminaw, dili gyud sayon ang among pagtrabaho as a OFW. OFW me as a domestic helper, dili sayon. Tungod kay ang among kinabuhi diri kuan kung sa kuan pa 50-50. Tungod kay amo ba yang everyday baya diri dili mi matulog. Dili mi magtuluga diri. Actually ga trabaho jud mi diri. And then sa experience na ko diri, hinuon, I have naman ko good employer, so wala ko naka-experience og grabe nga trabaho nga kapi kay, pero og Ramadan jud tinuod lang grabe ka kapi ang trabaho diri. Sa kadtong nagunahuna dira nga nasa Pilipinas nga mga gwapa kay mi diri, mga sexy kay mi, mga kuan kay mi sa inyong mga camera diha, among mga face naka foundation and then naka lipstick and then naka eyebrow, ay namin yung pansin na tungod kay diha lang namo ginapagawas ang among mga kakapoy sa among trabaho. Labi na kato bitang naabitaw sa among mga stricto kaayo, and then bawal ang cellphone, ayan na sila maka cellphone ug nanabitaw sila sa ilahang kwarto, luoy sila, luoy. And then kamo pud nga nagtan-aw sa amo adira sa Facebook nga nag-igo ra mo nag-like, o igo ra ba mo nag heart buka diha, ay lang pud ninyo i-judge nga kami na may mga anak sa Pilipinas, kami sexy kay midri, pero wala ba mo kabalo, ginabuhat lang namo ang angay namong buhaton nga malipay ang among kaugalingon. Tungod kay ang among kamingaw diha namo mabuhos sa among selfie motion unsa ba ka na diha nga mga kuana diha mga besh. O kay ngano ako bitaw sa akong kaugalingon lang, o gwapa makakuan sa buhok, pero diha ratanan sa sulod sa kwarto, tinuod lang kung inyong panghuna-huna nga sexy kay mo ni naarami sa kwarto, tungod kay humanami sa among trabaho niya, gusto pagtulog na mo dili mi gusto bitaw magunang nagdagan kay, so i-selfie na lang namo tungod sa among mga kamingaw sa among pamilya. So kamo nga nag-judge sa amo adra, mamaliw lang pud mi nga ayaw pud mi ninyo huna-huna nga kana bitaw pa sexy bitaw mi tungod kay amo nagikalimtan among pamilya. No, you are wrong. Ngano nagpagwapa mi tungod kay deserve man sa among kaugalingon, tungod kay gikan mi sa kakapoy, kahago sa among trabaho, kasaba sa boss, di ba, grabe ang among experience sa katong wala bitaw nakagi. And then dili lang pud mi ninyo kana bitaw i-down bitaw nga as a domestic helper nga feeling era kay siya nga napagwa kuan man na iyang amo na ayaw lang pud mi ninyo i-judge, tungod kay naningkamot mi sa imong kaugalingon nga maka-survive mi every days nga amo bitaw malimtan usa ka diot ang among mga kamingaw, mga problema, mga hinanakit sa among kasing-kasing. Abi ninyo mga ka-Pilipino, mga ka-coworkers, mga OFW, tanan nga naminaw, abi ninyo ang naa sa Facebook, ang uban ana siya is fake nga kanang wala lang bitaw kanang igo ra bitaw gipost tungod kay bored, pero ang tanan gyud na naagid na sa amo ang kasing-kasing kung unsa ang amo ang gibuhat, nagunsa mi kung nasakitan mi tungod kay amo lang ginapagawas ba kay wala mi lain mashiran sa amo ang mga gipangbati sa amo, labi na gyud sa kanang naabitaw stricto kay nga amo. So murag bitaw madala sa emotion diya sa Facebook ba. Padili man ang taangay tungod kay social media man siya, pero wala gid milain maistoryahan, wala milain mashiran nga minana di ay ang gibati sa among kasing-kasing. So kanang nag-judge sa amo, mamaliw lang pud mi, ayaw mi ninyo i-discriminate nga inana
tungod kay wala man mi nagpagwapa sa among kaugalingon para sa uban. Nagpagwapa mi para malipay among kaugalingon. Nag-selfie mi para makita namo ang amoy adlaw-adlaw bitaw nga ay murag carry bells na kayo nga murag wala lang ba pero deep inside ang among kamingaw lami na kaayo bitaw isinggit lami na kay muuli nami samot nagdaghan kaayo problema ang ginapadala sa amo diri in messenger tawag wala na gid milain nga madunggan bitaw nga maayong balita ang among madunggan diri kanang utang konsumo uon sa financial mo nang wala sila kabalo kung unsa nga mong hinanakitri as a OFW. So kamo, ang mag-judge sa amua, manghinaot lang pud mi. Ayaw lang pud taon, tanan na, itanan, kay dili man ta level. Kami, baba kaayo mi sa Palantaw, pero I'm so proud of it that I am part of OFW as a domestic helper. Mga kabesh, gora lang ta, and then selfie, smile every day. Bahala si boss. Kung mga saba si boss, wala po sa pikas dalungan, di ba? Kaya itong giani diri para sa atong mga pamilya o para sa atong mga anak nga naay kaugmaon ug madanglang. Bye-bye! Thank you for watching. I hope nga makatabang ni sa inyo gamay ug I hope nga masabtan pod sa uban kung unsa ang among kinabuhi diri as a OFW. I am Anna Bingmania from Saudi Arabia, the mom. Thank you and good night.